नमस्कार बंधुरा साबेकी बाहारी रान्नाघरे आपनादेर स्वागत। कुमड़ो फुलेर बड़ा तो सबाई खेयेछेन। आज के आपनादेर साथे शेयर करब कुमड़ो फुलेर एकटा अन्य रकम रेसिपि कुमड़ो फुल बाटा। कुमड़ो फुल बाटा बानानोर जोन्नो आमि निये नियेछि 15टा कुमड़ो फुल, जार पेछने सबुज अंशटा बाद दिये माझखान थेके केटे भालो करे धुए रेखेछि। एबार बानिये नेब एकटा पेस्ट। तार जोन्नो नियेछि 1 चामच सादा सर्षे, 1 चामच कालो सर्षे, 2 चामच कोड़ानो नारकेल और 2টো काँचा लंका। एटार एकटा स्मूथ पेस्ट बानिये नेब। गैसे कड़ाई बसिए दिए दिচ্ছি अल्प एकटू सर्षेर तेल। तेलटा भालो करे गरम करे नेब और एर मध्य दिए देब 1/4 चा चामच कालो जिरे और आगे थेके परिष्कार करे धुए रखा कुमड़ो फुलगुलो। फुलगुलोके एकटू नाड़ाचाड़ा करलेई देखबेन फुल थेके जल बेरिये गेछे और फुलगुलो सहजेई नरम हो जाबे। कुमड़ो फुलेर जल शुकिये कुमड़ो फुलगुलो भाजा भाजा हो गेले एटाके गैस थेके नामिये ठंडा करे एकटा पेस्ट बानिये राखबो। आबार कड़ाई गरम करे दिए दिচ্ছি अल्प एकटू सर्षेर तेल। तेलटा गरम हो गेले ओर मध्य दिए देब कुमड़ो फुल बाटा और आगे थेके तैरी करे राखा मशलाटा। फुल बाटार साथे मशलाटाके भालो करे मिशिए नेब। एबार दिए दिচ্ছি 1/4 चा चामच हलुद गुঁড়ো और स्वाद मतो नुन। নুন হলুদ মিশিয়ে নিয়ে কম আঁচে এটাকে 3 থেকে 4 মিনিট ভেজে নেব। বাটাটা বেশ শুকিয়ে আসলে নামানোর আগে দিয়ে দেব অল্প একটু সরষের তেল। সরষের তেল দিয়ে অল্প নাড়াচাড়া করে আমি এটাকে সার্ভ করে দিচ্ছি। দেখলেন তো কি সহজেই তৈরি হয়ে গেল কুমড়ো ফুল বাটা। গরম ভাতের সাথে এই রান্নার জুড়ি মেলা ভাত। তাহলে অবশ্যই ট্রাই করুন আর আমাদের অবশ্যই জানান। রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, বন্ধুবান্ধবদের সাথে শেয়ার করবেন আর যাওয়ার আগে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না। ধন্যবাদ।